chapter 1, verses 1 to 8. Jesus wants all of me. Pangandoy o ang tinguha ani nga message nga masabtan nato nga ang gusto ni Jesus dili ang gamay lang nga portion sa atong kinabuhi, kung dili ang tanan nga portion gyud sa atong pagkakita. Dili siya pwede nga half-hearted ka nga atong i-dedicate kining katunga sa atong lawas sa Ginoo ug ang kaning katunga ato aning pagbuot. No. Ang gusto gyud ni Jesus nga kanang ang atong kinatibukan ihatag nato kaniya. And matugkad nato nga pagmayon kung atong sabton kung asa nagsugod kining simbahan sa Colossae. Unsa di ay ang background o ang setting sa simbahan sa Colosas. Usa ni siya ka syudad sa Phrygia nga sakop sa Roman province of Asia, of which nga ginatawag ni siya karon og modern Turkey. Unya, ang Colossae mo biyahe ni siya og 100 miles padulong dito sa Ephesus nga naa dito si Apostol Pablo nagawali. So it means to say nga naa dinhi ang lugar sa Colosas unya 100 miles away or 160 kilometers away. Naa diha ang Ephesus nga dinhi nagawali si Apostol Pablo. Now, ang Colossae, ang populasyon sa Colosas, kadaghanan nila mga Gentile people. Unya, bisan og daghan ang Gentile people, doon na po'y daghang Hudyo nga nagpuyo ni ining lugar. Gikan pa sa panahon ni Great Antioch. Gikan pa sa panahon ni Great Antioch. Ug ang simbahan sa Colosas nagasugod during sa 3 years ministry ni Pablo dito sa Ephesus. It means to say nga ang founder sa simbahan sa Colosas dili si Pablo. Nagsugod lang tong simbahan na during sa time nga naa siya dito nagpuyo sa Ephesus for 3 years. Nga naman, dunay usa ka nitibo ikan sa Colosas ni adtong Ephesus nga nakadulong siya bahin ka Apostol Paul nga nagawali. Ug ang ngalan niya mao si Epapras. Sa diha nga nagwali si Apostol Paul dito sa Ephesus, 160 kilometers away gikan sa Colosas, nibiyahe ni si Epapras, nag-adto sa dito, naminaw sa wali ni Pablo, for 2 years nga nagkuyog-kuyog sila ni Pablo dito sa Ephesus, nibalik siya sa iyahang lugar ug nagtukod siya sa simbahan. Ang founder sa simbahan sa Colosas, it was not Paul but Epapras himself. He was a native of Colossae, nga naluwas lamang siya panahon nga nibisita si Apostol Paul dito sa Ephesus o nakadungog siya sa mensahe sa kaluwasan sa dihang naminaw siya dito kay Apostol Pablo. And he came back home, he ministered in Colossae and built a church. Nagtukod siya simbahan. Nindot, healthy ang simbahan sa Colosas. But for how many years nga nilabay, dunay crisis nga nahitabo sa Colosas. Dunay heresy. Kung saan ning heresy? Meaning, dunay sayop nga pagtulunan, dunay doktrina nga dili mao, dunay pagtuo nga dili na tinuod Dios si Kristo. Nabalaka si Epapras, ilahang gisagol-sagol ang ilang doktrina sa Jewish o sa mga Gentile people. Sa sugod, maayo. Pag-abot sa pipila ka mga Katoligan, dunay nasagol nga doktrina sa ilahang simbahan. Si Epapras nga naa diha, nabalaka siya, ni-travel siya balik dito sa Roma. Gusto niyang isumbong kang Pablo kung unsa na'y nahitabo sa simbahan sa Colosas, nga kaniadto maayo man ang ilang paghigugmaan, madasigon man sila sa ilahang pagtuo, ebidensya man, may ebidensya man ang ilahang kaluwasan nga nadawat, ug unya matag adlaw nag-increase sila. Nabalaka si Epapras, ug unya iyahan hindi pangayo ang tabang ngadto kang Apostol Paul. Pag-abot nato sa Colossians chapter 1 verses 1 and 2, dunay gihimo si Apostol Paul sa iyahang sulat. Kung atong lantawon ang text nga atong ibasa kaganiha, gikan sa verse 1 to verse 8, tagaan nato ni siya ang tulo ka bahin. Number 1 sa verses 1 and 2,
ang introduction ni Paul sa iyahang kaugalingon nga kuyog niya si Timothy, isip mga apostoles sila ni Kristo. When we say nga, ang greetings gani, basta ka nang mag-greet ka, unya imong i-declare ang imong authority, nagapasabot ka na siya nga kinahanglang tumano ni siya, kay naay otoridad ning sulatan. Bilaba sa inyong haninhi. Sa wala kay cellphone, mahinumdum ko sa una, pautangon na bigbig tindahan kung naay miingon sa sulat nga iya ning mama niya naay pirma. Di ba? Batay mo? Sa wala kay cellphone, mangutang man ta sa una, niya kaning bata kay usay magbuot-buot man mangutang. So ang gihimo sa tagiyas tindahan, dili siya pautangon, gawas ko ang sulat dunay introduction nga iya ning mama, iya ning papa, unya himuan pa yung pirma. So ang sulat ni Paul naa sa introduction nga kuyog niya sa pagministeryo sa Timothy, unya nagapailas siya nga apostoles siya ni Kristo. Naga-impose of authority si Paul nga dapat kaning sumusunod sa iyang sulat, tagaang pagtagad kay kini may otoridad, kay iyahang i-describe ang iyang kaugalingon as an apostle of Christ. First, he introduced himself. Second, he emphasizes nga kamo nga naa din hina nakadungog na mo sa grasya sa Dios o sa kamatuoran. Importante nga masabtan ninyo ang grasya o kamatuoran sa Dios sama nga inyong kining nahibaluan pinaagi kang ipapras. First, sa verses 1 and 2 ang introduction ni Paul sa iyang kaugalingon. Sa verses 2 hangtod sa 5 makita nato ang affirmation ni Paul sa gihimo sa mga taga-Colosas. Kung sa inyo ni Paul sa verse 3, we give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Nga naman, nga nagpasalamat man si Paul sa simbahan sa Colosas. Inyon siya, nagpasalamat kami sa Dios sa inyuhang pagtuo diha kang Kristo. O nagpasalamat kami sa Dios sa inyong paghigugma. Nindot ni simbahan sa Colosas sa wala pa'y mga problema sa ilang doktrina, kay grabe ang ilang faith sa Dios o grabe ang ilang pagkamahigugma. Hello, kung dunay somebody nga muhatag sa imuha og sulat kung sa imong gustong ibutang dito nga i-describe kaniya, wala na may love letter karon. Sa una na love letter, imudyo isulti ang character traits sa imong pangulitawhan kay unsa gyud imong naibgan sa iyaha. Pero kung pananglitan lang nga ang sulat ni Apostle Paul para sa kamatubi, would he describe us as a faithful and loving Christians? Nga si Apostle Paul do nga iyahang gitudluan ang Colosas sa ilahang mga doktrina nga dili nauyon sa Kristo, pero iyan i-affirm ang faith, ang love sa mga taga-Colosas. Ingon siya, we give thanks to God, nagpasalamat kami sa Ginoo sa God nga among nadunggan ang inyong pagka-matinud-anon, ang inyong pagtuo diha kang Kristo. Nagtuo ko nga kani taga-Colosas, faithful ni sila. Faithful ni sila. Sa wala pa sila yun ingon nga na ay doktrina nga dili mao. Kunya mahigugmaon pud ding mga tawhana. Kay gi-describe magyud ni Epapras ang iyahang kaugalingong lugar ganini, no? Iyahang kaugalingong lugar. Ingon siya, we give thanks to God for your faith and for your love. Kinsabay mga katawhan dinhi nga gustong i-describe nga mahimo siya mahigugmaon. Kanang tawhana mahigugmaon gyud na siya, pastor. Nindot kayo minaw, no? Mao na information ni Paul sa ilaha. Nga naman kay inani ang pagtuo ang paghigugma sa mga taga-Colosas kay naglaom sila nga naay giandam sa ilaha sa langit. Nagtuo sila nga naay gi-prepare sa ilaha ngadto sa kingharian sa Dios. Ug unya ang affirmation ni Paul niabot pa sa verse 6, ingon siya og sa verse 7 nga iyang i-describe kining mga taga-Colosas that they are constantly bearing fruit. Tanawa na lang imong tapat kung mabungahon ba na siya sa iyang pagkakristuhan or nagkadugay, nagkapalaaway. Grabe ang affirmation ni Paul sa
gihimo sa mga Colossus. Number one, ang ilang faith. I-appreciate maayo ni Paul ang ilang faith, ang ilang love, kunya ang ilang pagbatot og mga bunga. They bear fruits. Nagbunga ang ilang pagkakristuhanon. O kunya, kung imong basahon pa yun, ipadayon nimo basa, increasing sila. Nagtubo. I hope and I pray na ang mga membro aning Kamakubi, ang atong faith sigurado, ang atong love padayon, nga mabati sa uban ang atong pagkamahigugmaon. Magungaon ta. Ug unya mutubo ta kada adlaw. Inay nga magtubo, usahay muot-ut man. Inay nga mahigugmaon, kusog na hinuot kayo tang manaway. But Paul appreciate the people, the believers in Colossae because of their faith, of their love, the fruits that they bear and that they are increasing every day. Sukad pa sa pagdungog nila sa pulong sa Ginoo. Pasalamatan ni Apostol Paul si Epapras. Kani si Epapras, grabe o kasing-kasing. Wala man siya gisugo, pero sukad nga nakadungog siya sa pulong sa Ginoo. Nanikamot siya nga ang iyang mga katawhan, ang iyang mga katribo, ang iyang mga kaparihas o lugar, nga makadawat sila sa grasya sa Dios o sa kaluwasan sa Ginoo. Epapras was a faithful servant of Christ on behalf ni Paul o ni Timothy. Pasalamatan niya ang gihimo ni Epapras ngadto sa simbahan sa Colossae. Epapras informed Paul and Timothy about their love in the Spirit. Mga igsuon ng simbahan sa Colossae, pinaagi kang Epapras na himong mabungahon gayon ug nausap ang ilahang kinabuhi. How I long and pray nga daghan po nun ta Epapras dinhi sa Kamakubi. Nga willing, nga mo travel, kung dili. But what I am trying to say is, daghan po ta mga Epapras pa nga mabot nining simbahanan. Aron nga mutabang sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Kaya kung daghan ang Epapras nga niabot sa Colossus, dili lang ko sa komunidad ang maluwas dito. Again, not all are apostles, dili man tanan ta pwede mahimong apostoles. Dili pud ta tanan pwede mahimong propeta. Dili pud ta tanan pwede mahimong evangelist. Dili pud tanan pwede mahimong pastor or pastora. Dili pud tanan pwede makatudlo og Sunday school, maka-play og praise and worship, maka-play instrument. Dili tanan nga magpareha sa atong function. Pero mutuo ko nga ikaw karon ako, itawag ta sa Dios sa bisan unsa ka bukasyon sa imong kinabuhi nga pwede ka niya gamiton diha nga mahimo kang Epapras. Kumusta? Nakasangyaw ba ta sa atong kauban sa trabaho? Bahin sa kaluwasan ng atong nadawat diha ang Kristo? O kumusta ka bilang simbahan? Nagtubo ba ta sa ato ang faith? Nagtubo ba ta sa atong paghigugma? O nagbunga ba? Visible ba ang atong mga fruit sa ato ang salvation nga nadawat? O increasing ba ta sa ato ang pagkamatinud-anon diya sa Dios sa matag adlaw? Kung kanang upat ka butang naa ka nato, pwede ta mahimong Epapras, pwede ta mo share sa pulong sa Dios bisan diha sa atong trabahuan. Whatever God has called you to be, the important thing is that you become what you are by the will of God. Epapras apparently heard the gospel of salvation through Paul in Ephesus. After 2 years, he came back to Colossae. He shared the message of salvation, and it gave the Colossian people a chance to hear the gospel and being saved. What will happen kung wala Epapras sa Colossus? Makadungog kaha sila sa pulong sa Dios. What will happen kung wala siya igugma para sa mga katauhan niya sa Colossus
na wala ka sa hibalo, sa bahin, kabahin, sa kaluwasan na gihatag ni Kristo. And what will happen sa imong kauban sa trabaho kung dili mo sila sultihan sa kaluwasan na imong dalawan? What will happen sa imong igsuon, sa imong bana, kung what mo nagkuyog sa pagpangalaga, kung dili mo siya sultihan sa pagtuo, sa gugma, o sa bunga, o bisan sa imong pagtuo matagad, kabahin sa imong nasabtan na si Kristo lamang ang ato ang kaluwasan. Kung siya lamang ang may katungod, kung siya lamang ang makahimo sa pagluwas na nato gikan sa masilong. Ang akong pag-ako nga ang simbahan sa mga kubing tubo sa pagtuo, mulambo sa paghinigog maay pagyud sa usag-usa, mahunga pagkagdaghan sa atong pagkakristohanon, o bunya mag-increase ta sa ato ang pagka matulog-anon sa Dios sa matag adlaw, and we will become like Epaphras na dunay kalipay sa pagsali sa pulong sa Diyos. Mayong buntag, God bless.